Berjosta jauna, zurea da hitza. Yes. Ladies and gentlemen, thank you very much to give me the opportunity to speak to you. And first of all, I can tell you that it is on the initiative of Isaacum Bilbao and the PNV, who is a party which belongs to the Alliance for Liberal and Democrats for Europe, that we have organized our group meeting here in Bilbao, and that has given us the opportunity to discover the Basque Country, to strengthen the links with the PNV, but mostly to discover a fantastic country, Basque Country, that is full of dynamism, and that is a country with enormous good, I should say, economic results, and that is not so easy in the actual economic and financial crisis. If I see, for example, that the deficit of the Basque Country is only 0.5% of GDP, it's quite a remarkable result. And what is so remarkable for our group is that when the Basque Country had huge industrial and economic difficulties a few decades ago, today it is a region with an enormous economic potential, with innovation, based on innovation, on scientific research, on new technologies. And I think it is a very good example, the Basque countries, of what regions can achieve in the European Union. It's a good example of the importance also of a Europe of the regions. We are talking in Brussels hours and hours about the communitarian Europe, that's the Europe of the European Parliament and European Commission, and we are talking about the Council, that's the Europe of the Member States and the nation states. But there is another reality, and this reality is the European Union, composed by the different regions of Europe, who are in fact the basis for the well-being and for the wealth and for the populations in Europe. We are talking in Brussels hours and hours about the communitarian Europe, that's the Europe of the European Parliament and European Commission, and we are talking about the Council, that's the Europe of the Member States and the nation states. But there is another reality, and this reality is the European Union, composed by the different regions of Europe, who are in fact the basis for the well-being and for the wealth and for the populations in Europe. And the second thing, what is also a cornerstone of the Alliance for Liberal and Democrats, is the fact that we believe in a Europe that is based on diversity. There are more or less 80 languages in the European Union of today. And we have to do everything what's necessary to keep that diversity. Diversity, in our point of view, doesn't mean that we have to create a European Union that is only a group of mono-ethnic, monolingual, or monocultural islands. For us, diversity means this complex situation of different cultures, different languages that are used. And what is absolutely necessary, I think, in the European Union of tomorrow is to keep that diversity, to guarantee this multi-ethnicity, multilingualism that exists today in the European Union. And we have to do a number of efforts for that.
And then my final message that I want to give to you is that we have a very strong relationship with the PNV, who is working in the Alliance for Liberal and Democrats, and I'm very pleased with their presence in our group. Because you have to know we are a very pro-European group. We are in the front run, I should say, of the European integration. We believe that more European integration is the way to tackle the economic and financial crisis of today. The lesson to learn from this economic and financial crisis is not that we need less Europe and more protectionism. No, the lesson to learn from this crisis, also the crisis around Greece, is that we need more European integration, more communitarian method in Europe. And certainly on the economic field. And I think that certainly for the Basque country it should be an enormous positive evolution that Europe should develop real economic policies and real economic governance in the Union, which is absolutely necessary. We are, the Eurozone. Eurozone is mainly until now a monetary story, a monetary pillar, a monetary policy. Well, we need that. This crisis has shown that also in parallel with this monetary pillar, a real economic pillar, a real economic governance in the Union. To develop economic strategies, industrial strategies, as followed today in the Basque country, with all the achievements and all the results that we have seen here. So. Bueno, esan aldetik, alde taldea hemen egondala. Eta ikusi izan dute, herri baketsu bat garela, herri langile bat garala, seriotasunez egiten dugula gure lana, eta horregatik gaur, orain dela astebete baino hobeto, ulertzen dabe, zergaitik Europan hitz egiten dugunean, gure kontzertua errespetatu egin behar dela, edo ertzaintzak Schengenen egon behar duela, edo regioen papela garrantzitsua dela Europa aniztasun batean, orain eta gaur tresna hobeak daukate ulertzeko zergaitik Eusko Alderdi Jeltzaleak Europako Legebiltzarrean egiten duen diskurtso hori. Eta gainera ikusi dabe, hori ez dela lortzen egun batetik bestera. Hori, azken baten 30 urteko lan bat dela, gaurko emaitzak aurreko urteetan egindan lanari esker dela, eta badakite gainera Eusko Alderdi Jeltzalea egon dela herri hau lideratzen eta bideratzen. Ikusi dabe, innovazioaren politikak zeintzuk diran Euskadin. Ikusi dabe, pertsonari begira egiten dugula dena. Eta politika egiterakoan, pertsonak ez dugula baztertzen. Gurean, garapen ekonomikoa, pertsonen ongi izateari lotuta doalakon. Estas son cuestiones que encajan perfectamente, como decía el presidente de ALDE, en la nueva estrategia Europa 2020. Hemos aprovechado estos días y ayer comenzamos para estar con todo el sector pesquero en Bermeo, con la representación de la bajura, con la representación de la altura, con los barcos de gran altura o atuneros congeladores, con el Instituto Científico y con Denokin, para que vieran también que desde la pesca artesanal estamos pensando, y desde los puertos pesqueros, qué hacer, cómo innovar, cómo generar nuevos empleos. Y fue una reunión interesante porque sabéis que en Europa se están tomando decisiones de la reforma política pesquera que va a afectar a todo el sector,
porque estamos intentando aprobar nuevos planes que van a establecer nuevos cupos para la pesca, la anchoa, la merluza, el bacalao, porque sabéis que vamos a tener que firmar los acuerdos con terceros países donde están pescando nuestros barcos de gran altura. Hay 25 barcos de gran altura y toda la flota pertenece a Bermeo. Los problemas de la piratería, los problemas del Índico. Ayer tuvimos la ocasión de compartir también todas estas inquietudes con el grupo ALDE. Y también tuvieron la ocasión de ver que el sector pesquero vasco ha sufrido una reestructuración y tiene una dimensión que Europa está exigiendo en este momento por la fuerte reestructuración de los últimos 9 años. La flota vasca en su totalidad ha sufrido una reducción del 36%. Tiene una flota moderna y una flota dimensionada. Y hoy queremos aprovechar también para hacer un pequeño balance de lo que ha sido la presidencia española y qué repercusión ha tenido respecto a las peticiones que hemos realizado para Euskadi. En términos generales podemos decir que nos ha parecido una presidencia que ha improvisado bastante, una presidencia que en el ámbito económico y en las decisiones económicas tan necesarias en esta situación de crisis no ha tenido liderazgo porque no ha tenido autoridad, porque es difícil que una presidencia pueda liderar unas medidas económicas como las que se han adoptado en Europa, teniendo las cifras y, sobre todo, recibiendo las recomendaciones desde Europa para que redujera y tomara medidas urgentes para reducir su déficit público. Y desde el grupo ALDE hemos estado, como no, a favor de todas las medidas que se han adoptado para la gobernanza, a favor de ese plan Europa 2020 y también con el sistema de la supervisión y las sanciones e inspecciones tan necesarias en esta coyuntura. Decir que respecto de las cuestiones vascas no hemos visto ningún impulso a la innovación. Tenemos en el sector de la pesca un plan que lleva dando vueltas meses y meses por los procedimientos que tenemos en Europa, el plan de la anchoa que tanto está esperando el sector. Después del acuerdo al que llegamos con todo el sector de bajura, desde Galicia hasta Iparralde, en el último momento, hace 3 semanas, fueron el gobierno español bajo su presidencia y el gobierno francés quien paralizó una vez más este proyecto. En el tema de los corredores ferroviarios, gracias a que el Partido Nacionalista Vasco solicitó que se incorporara toda la Y vasca, hemos podido aprobar este proyecto con todo el proyecto completo. De no haberlo hecho así, hubiera quedado el ramal de Bilbao, con la importancia que tiene el puerto y las autopistas del mar, fuera de este proyecto. En el tema de la operación Atlanta, hemos exigido todos estos meses que se cumplieran las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional para que los buques pesqueros vascos contaran con una protección que no fuera privada, porque esta es la recomendación que hace esta organización a la que pertenecemos, y sin embargo tampoco han tenido respuesta a las demandas. Eskatu izan dugu gainera regioen papera garrantzitsua dela eta horretaz ere hitz egin behar da. Ez dute hitzik ere egin. Tratatuan, itunan, Lisboako itunean, hori agertzen da, subsidiaritate printzipio hori ere. Ez dio bultzakadarik eman. Euskera dela eta ez da erantzunik egon. Azken erantzuna Europako Legebiltzarreko presidenteak bidalitakoa izan da, euskerak ez duela paperik instituzio horretan izango. Schengen dela eta Rubalcaba ministroari presidentziaren barruan ere eskatu genion ertzaintza behin Schengen barruan egon behar dagoela bere lana behar dan moduan egoteko. Batzordean bertan emandako erantzuna izan zen
ez dela posible hori izango. Beraz, momentu honetan arte ez dago ezer. Eta kontzertuaren blindajea dela eta Europan horretaz ere ez da ezer egin. Kontzertua Europan ez da blindatuta egongo. Beraz, Zapatero jaunaren presidentziak ez dago ezer onik ekarri labur bilduta Euskadira. Acabar diciendo que ayer, además, tuvimos un encuentro con el diputado general de Vizcaya, donde pudimos compartir y dar a conocer cuál era el sistema vasco, qué es el concierto económico, y las personas del grupo ALDE también quedaron satisfechas porque era una metodología y una herramienta fundamental de nuestro autogobierno no suficientemente conocida. Hau izan da guk esateko izan duguna, eta beste barik amaitzeko Ortuzar jaunari emango diotitza. Eskerrik asko Izaskun, egunon guztioi. Lehengo eta behin Europar Demokrata eta Liberalaren aliantzari gure zorionik beroena gure artean eman dituzten 3 egun hauetan garatu dituzten lanagatik. Eskertu behar diegu baita ere Euskadi aukeratu izan dutelako bilera hau egiteko. Aukera paregabea izan da gure herria eurodiputatu talde bati erakusteko, eta gure adietasunaz gain espero dugu intereseko esperientziak eta ekarpen baliotsuak eskuratu dituztela Europar Parlamentuan duten egitekorako balioko dutenak. Berretsi nahi dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak ALDE taldearen alde egiten duen apostua, alderdi Europa zalea garelako gustura gaude, eroso gaude, posi gaude Europar politikaren 3. esparruan. Bestela daude talde handiak, bai kontserbadoreak, bai sozialistak, politika egiteko modu zarra ordezkatzen dutelako. ALDE etorkizunako mugimendua da, irekia, zabala eta modernoa. Gustuko ditugu